10 and doors may be open. Welcome to Surabaya. Hormati kami persilakan turun melalui pintu depan dengan menggunakan fasilitas care parental. Ladies and gentlemen, you may smoke at the front door only by using our breath facility. Daun kelapa kembang selasi, sampai jumpa dan terima kasih. Selamat datang di Kota Pahlawan, Surabaya.